सुप्रभात स्वागतम वंदे मातरम। आजिर आलोच्य विषय वस्तु होची शैतान एवं भगवान। यही चमत्कार विषय उपरे आमे जे आलोचना करिबा गोटे कंट्रारिटी जहाकू आमे भाबुचु शैतान तारि मध्य भगवान कर स्थिति अछि। गोटे चमत्कार मेसेज को श्री अरविंद कहिथिले थरे, गॉड हैज नॉट मेड मैन विकेड। भगवान कौन सी मनीष को दुराचारी करी नाहंती। ताले मनीष दुराचारी हैला केमिति? इट इज मैन हु मेड हिमसेल्फ विकेड बाय टर्निंग अवे फ्रॉम गॉड। यही होचंती मनीष जे निजको दुराचारी करिछि भगवान ठारू दूरे चली जिबा बଳରେ से भगवान ठारू दूरे चली जाइछि एवं निजको निजे दुराचारी करिछि। भगवान काहाकू निजको दूरे देई दुराचारी करी नाहंती। मांकर से मेसेज आपनकर मने थिबो जे वेयर देयर इज डिविनिटी देयर इज स्टुपिडिटी। दुईटा जाक एका संगे रही था। तेणु चमत्कार भाव में आम जदि विश्लेषण करा जाए एवं बुझेबा को चेष्टा करा जाए ताहले कौन होची ना भगवान जतबले अनुपस्थिति थी सेतबले शैतानी जाग्रत करबा आरंभ करिवो। जेमिति देखंतु मुंड ऊपर जतबले आपनकर सूर्य किरण थांती सेतबले छाया तयारी न थाए। जतबले आपण दूरे चली जिवे सूर्यंग ठारू तेणु गोटे विशाल जो परिमाण रे दूर होथिबे सेही अनुपात रे छाईटा बेसी सृष्टि होथबो। सूर्य जतबले अपसरी जिवे अनेक दूर को चली जिवे सेतबले आपण देखिबे केवल छाया ही छाया। तेणु यही भली अवस्था रे मनीष भितरे शैतानी सृष्टि होइछ। वेयर देयर इज डिविनिटी देयर इज स्टुपिडिटी। दिव्यत्व जो परिमाण रे डेभलप करूथिबो स्टुपिडिटी मध्ये ठीक सेही परिमाण रे डेभलप करूथिबो। तेणु चिंता करबा दरकार ये जो देवत्व एवं स्टुपिडिटी आउ डिविनिटी। स्टुपिडिटी गोड़े थी गोटे समय आसिक पहुँचब जे से चिंता करिवो से भाबी नब आउ डिविनिटी को छुईबा संभव हम ना। अतएव से कौन कर छाड़ी दे चली जीव। उदाहरण घरर गोटे क्यों कोणे आप देखिथिबे जे सेठी बुढ़ियाणी बसा जाल करिथिबो। बुढ़ियाणी एक आमिषासी प्राणी एक कीट। से निजर लाଳରେ तैयारी करिथिबो अठायुक्त लाଳରେ तैयारी करिथिबो गोटे बुढ़ियाणी जाल। से जतबले मक्षिका माने पड़ी जिवे सी आ बाहरी पारे छंदी होइजिवे। तेणु ये आसी ताको खाइबा आरंभ करिवो। किंतु गोटे समय चिंता करंतु ताको आपण भाबुचंती अशुभ विलक्षणर चिन्ह। तेणु जो बारंबार ताको कौन करेंगे ना से जो बुढ़ियाणी जालटा को आप भांगीदेवे नष्ट करदे। गोटे जगह नष्ट होगा सी आउ गोटे जगह कर आउ गोटे जगह लगे एमती बारंबार जो सी कर चली आप नष्ट करेंगे तापर से देखिए ये जगह ठीक नुहे कारण आ भितर दिव्यत्वर मात्रा बेसी अच्छी। तेणु शैतानी दुष्टत्व से रही पार ना। तेणु से कौन करे ना छाड़ी देकर चली जाए। तेणु यही भली अवस्था भितर आम आज आफोरिजिम पढ़ा केते गुड़िया जिनस आम ता भीतर चमत्कार भाव में लिखुंट श्री अरविंद। मु तो शैतान द्वारा अत्यंत परिमाण रे आतंकित हो रही थी। शैतान द्वारा अत्यंत परिमाण रे आतंकित हो रही थी। शेष में जानिली जे प्रकृत ईश्वर ही मते जावतीय प्रलोभन देखैबार लगी। मु डरुली क्या डरुली ना शैतान को। किंतु ता परवर्ती अवस्था जो मुझे सचेतन हेली जानिली कौन जानिली ना प्रकृत ईश्वर ही मते जावतीय प्रलोभन देखैबार लगी। तापर शैतान द्वारा मो भितर उपजुवा वेदना चिरकाल मो आत्मा भितर विदाय नहीं चलीगला जो कनसस हेबी। तेणु शैतान को भगेबार एकमात्र विताड़ित कर एकमात्र लक्ष्य हूँ बी कनसस इन द साइकिक कनससनेस। से चैत्य चेतना भितर जो आप सचेतन होइजिबे सेतबेले कौन करिवो ना शैतानी रहिबो नाही। इनिशियली शैतान उपस्थिति रे निश्चित भाव में ताहा भय सृष्टि करिथिबो एवं भय रहिथिबो। श्री अरविंद मध्य निजे कहउछंती मु शैतान द्वारा अत्यंत परिमाण रे आतंकित होई रहितली। शेष में जानिली जे प्रकृत ईश्वर ही मते जावतीय प्रलोभन देखैबार लगिचंती। ये जो शैतान कार्य क्रियाकलाप ये सब प्रकृत में भगवान लीला सी मते जावतीय प्रलोभन देखौचंती आलिवरिंग। तापर मुझे जानिली सचेतन हो गली जानीगली भगवान ही मते शैतान ये सब प्रलोभन देखई चली। तापर शैतान द्वारा मो भीतर उपजुवा वेदना चिरकाल लगी मो आत्मा भितर विदाय नहीं चलीगला। कनसस हो गली आत्मा बाहर को आसला आत्मा सचेतन है। तेणु शैतान आवश्यकता ही ना छाड़ी दे जा व्यतीत तार कि अन्य कि ना ये आसुए। तार परवर्ती अवस्था आउ एक चमत्कार कथा कहते श्री अरविंद। मु शैतान को घृणा करुली नेचुराली शैतान भगवान जमी कहती गोटे मेसेज शुणी जो पढ़ी
जीवन 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 पुरुषर चित्कार भगवान 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 आत्मार उत्तर। तेणु यू जो आपण मानकर जो आरंभ होउची उद्रेक होउची तार चमत्कार नमूना आपण पाइचंती भगवान 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 आत्मार उत्तर। तेणु एठी कहते मुझे शैतान को डरुली घृणा करुली एवं ताहार जावतीय प्रलोभन जानिले कि समय पूर्व भगवान मते प्रलोभन करुचंती शैतान रूप में तेज शैतान को घृणा करुली एवं तार जावतीय प्रलोभन एवं उत्पीड़न द्वारा पीड़ित होती प्रलोभन द्वारा एवं उत्पीड़न द्वारा मु पीड़ित हो जाइली। मात्र कहीं मुझे ना तार विदाय हो चली जा समय कथा गुड़ाक एत मधुर थिला जे जेतेबेले सी अनेक समय फेरी आसी मो पाखे निजक निवेदन करने को इच्छा प्रकाश कला से मोर दुखर सहित ही मते नाही करने को पड़ा। प्रलोभन देखा उत्पीड़न द्वारा मुझे उत्पीड़ित होती प्रलोभन और उत्पीड़न द्वारा मुझे पीड़ित होती किंतु सी देखुचे कहींपारि ना तार विदाय होकर चली जा बेले समय जो विदाय नहीं जाऊला से तार एत मधुर कथा तार बाणी एत आकर्षणीय थिला जे सेतबेले अनेक समय से सी अनेक समय फेरी आसी मो पाखे निजक निवेदन करने लगी इच्छा प्रकाश करूला से दुखर सहित ही मुझे नाही करने को पड़ा कारण तोर आवश्यकता नहीं आलिओर प्रलोभन देखुंत दुख करुच्ची इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो शब्द आप जानी टिके तेणु सी मत किंतु मुझे नाही करली तापर आविष्कार कलु जे ये सबुथिरे ही से कृष्ण आपणार कौशल मान प्रयोग कर लगी जहाँफल से मोर घृणार हास्य रूपे परिवर्तित होती। प्रथमे आसला कौन कौन शैतान आसिक पहुँचला मुझे घृणा करूली सी मत आलिओर कला उत्पीड़न कला तापर जो विदाय नापी आसला से मत से तेलैवा आसी पहुँचला निवेदन करने इच्छा प्रकाश कला मुझे नाही करदेली किंतु परवर्ती अवस्था मुझे जो सचेत भाव में कनसियस हेली आविष्कार कलु जे सबुथिरे से कृष्ण ही आपणार कौशल मान प्रयोग कर लगी पूर्वर मेसेज आम शुणी से एका जिनस हूँ चिरकाल मो आत्मा भितर विदाय नहीं चलता ता भितर भगवान उपस्थिति जो देखुले ईश्वर ही मत जावतीय प्रलोभन देखाइबार लगी एटी स्ट्रेट श्री अरविंद लिखुंट श्रीकृष्ण कथा लिखुंट तापर मुझे आविष्कार कली जे सबुथिरे केवल कृष्ण ही आपणार कौशल मान प्रयोग कर लगी यह फल मोर घृणा हास्य रूपे परिवर्तित हो जाइए मु जो हेट्रेट थिला घृणा थिला ताहा कौन है ना हास्य रूप माने परिवर्तन होती पुनर्बार कहते क्या जो भगवान प्रेजेन्स मुझे उपलब्धि कली भगवान को जानिली तेणु आ घृणार शब्द कौटी अच्छी जोठी प्रेम ना से घृणा या जो प्रेम आसीगला कृष्ण प्रेम पुणी आसी पहुँचला से घृणा आसो कौटू तापर पुनर्बार कहते शैतान ईश्वर उपर विजय लाभ कर मो आगे संसार में रही मंदर व्याख्या करते शैतान उपर विजय लाभ होती तेणु संसार में रोकवा लोक मैंने रियलाइज कर मो पाखे आसी व्याख्या करने आरंभ कले मंदर व्याख्या करके मत बुझाऊे मात्र मु आहरी गर्वर सहित ही मोर प्रेमास्पद कथा भावुची मु विश्वास करुच्ची जे केवल तांकर इच्छा व्यतीत केबे हेले किछि हुए नाही दुब पत्र पवन मध्य हले नाही पत्र मध्य झड़े नाही पत्र मध्य पवन रे झुले नाही भगवान कर इच्छा द्वारा से कहते लेट दाई विल बी डन भगवान तोर इच्छा ही पूर्ण हु कविता जो पढ़ी कहरे किए से सबुज बन नील आकाशे झटकाए ता ज्योतिर प्रकाशे कथारे जार बहेरे पवन जो शुणी इच्छा व्यतीत किसी भी फलवती हुए ना कुछ भी हुए ना नथिंग हैपन्स बारिंग हिज विल मु विश्वास करुच्ची जे केवल तांकर इच्छा व्यतीत केबे हेले आउ किछि हुए ना स्वर्गरे हेउ बा नरकरे हेउ स्थल भागरे हेउ बा जल भागरे हेउ सर्वत्र सबु ठीक सही भली तांकर इच्छा ही पूर्ण हुए हब अन्य कोनोसी संभावना मध्य नाही। तेणु तापर गोटे प्रश्न पचरा जाइए माँ ताकू 7 एप्रिल 1970 मसीहार उत्तर दौरान सर्वोच्च परम सत्ता मध्य जावतीय विपरीत तत्वर समाधान करा जाए कंट्रारिटी अपोजिट प्रिंसिपल समाधान करा जाए प्रोब्लेम एवं सेगुड़िक परस्पर अनुपूरक हो रही था अभिव्यक्ति मध्य संगठित होउथिबा विभाजन ही सेगुड़िकर परस्पर विरोधी करी तैयारी करिथांती अभिव्यक्ति मध्य संगठित होइथिबा विभाजन सेगुड़ी को परस्पर विरोधीकारी गढ़ी मात्र आमर चेतना थरे जदि परम चेतना सहित सम्मिलित हो जाई पारिले आमर चेतना ह्यूमन कन्सियसनेस डिवाइन कन्सियसनेस जदि एक हो मिल ताहले कौन हम ये जो विपरीतता अंतरित हो रहीबार किसी प्रश्न ना से प्रथम आम से कथा कहते कन्सियसनेस कन्सियसनेस जाऊे परवर्ती अवस्था कहते अज्ञानर बशवर्ती होई आमे सान पिला प्रति आदौ कहार साहाय्य नहीं सीधा चलबार सफलता को नहीं केड़े गर्व करिथाउ
ପିଲାଟା ଯେମିତି ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିନି ଅନେକ ବର୍ଷର ଚେଷ୍ଟା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତା ତାଫଳରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସିଧା ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କରିଛି, ସେଟାକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଜାଣିନି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ପରିମାଣରେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ରହିଥାଉ ଯେ ନିଜ ଜନନୀର ନିର୍ଭରଦାୟୀ ସ୍ପର୍ଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଦୌ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯେମିତି ତା ମା ଉଠେଇଛି, କେତେ ଟେକିଛି, କେତେ ଫୋପାଡ଼ିଛି, କେତେ ଅନିଦ୍ରା ରହିଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, କେତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, କେତେ ତିଆରି କରିଛି, କିଛି ବୁଝିପାରେନି। ସେ ଭାବେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଚଳୁଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାଉ ଯେ ନିଜ ଜନନୀର ନିର୍ଭରଦାୟୀ ସ୍ପର୍ଶକୁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନା। ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନ ଚାଲିଯାଏ, ସେଇ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନଟା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ, ଅଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ, ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଏ, ଜାଗ୍ରତ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଛକୁ ଅନାଉ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ସିଧା କରିକିରି ଧରିଥିଲେ। ପିଲାଟା ଜାଣିପାରିବନି, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଜାଣିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଏ ସେ ଯାଉନଥିଲି। ମୁଁ ତ ହାତୀ ମାନେ ଗୋଟେ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ ନୁହେଁ ଯେ କି ଜନ୍ମ ହେବାର 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ଠିକରେ ବୁଲୁଥିଲି, ଖେଳୁଥିଲି, କାମ କରୁଥିଲି, ମୋର କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ଦରକାର ହେଉନଥିଲା, କି କେୟାରର ଦରକାର ହେଉନଥିଲା, ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହେଉନଥିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସର ଦରକାର ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥାଉ, ବୁଝିପାରୁନଥାଉ, ଭାବୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ଯାକ କରୁଛୁ। ଯେମିତି ପିଲାଟା ଭାବେ ମୁଁ ମୋର ସିଧା ଠିଆ ହେଇ ଚାଲିଲି, ଅଜ୍ଞାନତା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଜାଗ୍ରତ ହେଉ। ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ପଛକୁ ଅନଉ, ଦେଖିବାକୁ ପାଉ କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସର୍ବଦା ଆମକୁ ଆଗକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସିଧା କରି ଧରିଥିଲେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ପାପ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି, ପାପ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଲା, ପାପ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲି ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରକୋପିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲି, କୁପିତ ରାଗି ଯାଉଥିଲି ଏବଂ କ'ଣ କରୁଥିଲି ନା କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲି। ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁଷ୍ଟ ବି ହେଇପଡ଼ୁଥିଲି। ରୋଷରୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା ରୁଷ୍ଟ, ରାଗି ଯାଉଥିଲି। ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହସ କଲି, ହେ ମୋର କ୍ରୀଡ଼ା ସଙ୍ଗୀ, ତୁମେ ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ଆଣି ଏହି କର୍ଦ୍ଦମ ଭିତରେ କାହିଁକି ପକାଇଦେଲ? ରାଗି ଯାଉଥିଲି, କାହିଁକି ଏ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଥିଲି, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ ମୁଁ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଥିଲି, ହେ ମୋର କ୍ରୀଡ଼ା ସଙ୍ଗୀ, ତୁମେ ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ଆଣି କର୍ଦ୍ଦମ ଭିତରେ କାହିଁକି ପକାଇଦେଲ? ତାପରେ ସେତିକି କହିବା ମଧ୍ୟ ମୋ ମନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଃସାହସିକ ଏବଂ ଧୃଷ୍ଟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ ହେଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ହେଇଗଲି, ଏ କଥା ମୋର କହିବାର ନଥିଲା, ଏହା ଦୁଃସାହସିକ ଏବଂ ଧୃଷ୍ଟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେବଳ ନୀରବ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ପାରିଲି, ମୋ ଆଖିର କୋଣ ଭିତରୁ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲି ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଧୌତ କରିନେଲି। କେବଳ ଲୁହ ଗଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କଲି? କାରଣ ଅଜ୍ଞାନତା, ମୁଁ ଜାଣିନି, ରୋଷ ହେଉଛି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି, କାହିଁକି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆତ୍ମାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ତାହା ହେବ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାର୍ବଲ ପଥରଟା ହେଇଛି। ମାର୍ବଲ ପଥରଟାର ବିରାଟ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଆପଣ ନେଇକରି ଆସିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ା କାମରେ ଲାଗିବନି। ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ତାକୁ କାଟିଥିବେ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କପଡ଼ାଟା ଆଣିଥିବେ, ଏତିକି ଟିକେ ଦେଖିଥିବେ କପଡ଼ାରୁ କଟା ହେଇଥିବ, ପ୍ୟାଚ୍ ପଡ଼ିଥିବ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଦି ସେତିକି ଖଣ୍ଡେ ନ ହେଇ ଯଦି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଟା ଲଗାଇଦେବି, ତାହେଲେ କପଡ଼ାଟାରେ ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବନି, କିମ୍ବା ସେ ମାର୍ବଲ ଖଣ୍ଡଟା ମଧ୍ୟ ଘରଟାକୁ ମାର୍ବଲାଇଜ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ମା 8 ଏପ୍ରିଲ 1970ରେ। ଆପଣାର ଗୁଣ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଗୁଣ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନମନୀୟତାର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ପରମ ପ୍ରଭୁ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର ପାପ ଭିତରେ ଆଣି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଆମ ଭିତରେ ଗୁଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ କରୁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ବୁଦ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ କରନ୍ତି, ପାପ ଭିତରେ ଆଣି ପକାନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୁଣି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଜୀବନର ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ଡିଭାଇନ୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ଜୀବନର ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା କରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଜଗତ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତି ହୋଇ ରହିଛି, ଜଗତ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭୁ ପତି ହୋଇ ରହିଛି। ଏବଂ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା, ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି ଏ ପୃଥିବୀଟାକୁ ତିଆରି କଲେ, ଜଗତ ହେଉଛି ଏଠି ଆତ୍ମାର ପତି, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତାହାର ଦିବ୍ୟ ଉପପତି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଜଗତର ପତି ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଜଗତ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ପତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାହାର ଉପପତି।
तार जगत निकटरे आमर सेवार ऋण परिशोध करिवार अछि एई जगत जे कि होछि आत्मार पति कृष्ण तार उपप्रति तेणु ताकू कहउचंती ताकू हमकु ऋण परिशोध करिवार अछि एक विधान द्वारा तेणु ल गोटे अछि ताकू मानिबा द्वारा एक बाध्यकारी अभिमत एवं दुख सुखर एक साधारण अनुभूति द्वारा बंधा होइकि आमे रहिछु चमत्कार भाव कहउचंती जो पृथ्वी आमे एथरे कोन करिछु एक विधान द्वारा ल द्वारा ताकू ए ऋण गुडाक परिशोध करिवार अछि तेणु आमे एक विधान द्वारा एक बाध्यकारी अभिमत एवं दुख सुखर एक साधारण अनुभूति द्वारा आमे बंधा होइछु मात्र आम हृदयर सकल आराधना एवं आमर मुक्ति तथा गुप्त आनंद मध्य परमेश्वर लगी उद्दिष्ट होई रही आम हृदयर सकल आराधना एडोरेशन वर्शिप आ सकल मुक्त तथा गुप्त आनंद मध्य से परम प्रेमिक लगी उद्दिष्ट होकर रही तेणु यही जिनस जानी सारा पर अंततः आम जाना सबू गोटे जिनस जार आरंभ जो स्पिरिचुआल जिते कहते स्पिरिचुआल कथा पढ़ला बेलू गोटे जिनस सत्य हूँ आरंभ हूँ से मझी हूँ से शेष हूँ से भगवान आउ किछि नाही तार परवर्ती अवस्था श्री अरविंद कहते परमेश्वर आनंद हूँ एक रहस्य एक विस्मय चार्टा जिनस कहले कौन कहले परमेश्वर आनंद आनंद हूँ कौन एक रहस्य एवं एक विस्मय यह रहस्य एवं उल्लास होई रही थाए जहाँ उद्देश्य साधारण धारणा केते दूर साधारण धारणा कॉमन सेंस बोलिक कहते ताकू विद्रूप करुए प्रथम हूँ जॉय ऑफ द गॉड इज सीक्रेट एंड वंडरफुल तेणु रहस्य एवं विस्मय यह एक रहस्य एवं उल्लास होई रही थाए जहाँ उद्देश्य कि कॉमन सेंस साधारण धारणा केते गुड़ाक विद्रूप करिवार लगी थाए किंतु प्रकृत में हूँ कौन कहना कॉमन सेंस जो आम भितर को जीवा सोल भितर रहा आपंकर फिलिंग्स रियलाइजेशन अलग हो जो आत्मा थरे तार स्वाद चाखी थाए जो आत्मा थरे तार स्वाद लाभ करिथाए पृथ्वी पाखरु जेते जहाँ निंदा उत्पीड़न वेदना सह्य करने को पड़े से कदापि ताको परित्याग करिपरिबो नाही रिनाउंस करिबो नाही जेते निंदा आसु उत्पीड़न आसु वेदना आसु कारण आत्मा जदि थरे ताहार स्वाद अनुभव करिबो कारण एमिति आनंद अच्छी परमेश्वर का आनंद अच्छी जहाँ हूँ रहस्य विस्मय आम ताकू जानिनु से जो कहानीटी आपको कहुए आपण मैंने मन रखिथे दुईटा सांग गाँव में रोते गाँव में चारिपटे पहाड़ गोटे थिला पिंक पहाड़ बड़ चमत्कार वर्षा हुए संध्या समय सूर्यास्त हो वर्षा आसी जाऊँ कि वर्षा तले बाड़े हो चमत्कार दृश्यपट तेणु दुई जन दिन गोटे समय हठात मुंड को आसला ये सबुदिन बस लक्ष्य करती सबुजाक सुने माने सबुज पहाड़ सबुजिमार पूर्ण किंतु गोटे हूँ गोलाई पहाड़ तेणु यही अवस्था भितर से चमत्कार भाव में कहते गोटे जनक मुंडे आसिक पहुँचला दुई बंधु सबुदिन गाँव सांग से देखते जनकर इच्छा है जे ता उपरको चढ़ा आउ जनकर इच्छा नाला ना सी तले रही तेणु से जी चढ़ा इच्छा कला से काल विलंब न करके उपरको चढ़ीगला चढ़ीगला तो चढ़ीगला तो चढ़ीगला आ फेरला ना जी रहीगला तो रहीगला तार आउ जावाक इच्छा है ना अनेक दिन बरी बसे से पहाड़ पाखे से संध्या बेले दुई जन थे आज एका हो गले भाभी भाभी आउ कि मिलेनी बसी भाभी 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 शेषक से कौन करे ना दिने एमती बयस भी होगला बयस अधिक आखिर रश्मि कमीगला गोटाए दिन देखुची तार जो सांग जी चढ़ी जाइला से को देखुची सी नई आसूची आनत आसी ओल्लै आसूची दुई जन जाक सांग होती खुशी होती कथबार्ता होती कोलाकोली होती एवं तापर पर सब पर्व सरीगला तले रही सांगटा ऊपर को चली हजि जाइथिबा सांग को पचारुची जीवन तोर पहाड़ चढ़ार रहस्य कौन सेतिके बेले हसुथिबा एवं देखा देइथिबा ऊर्ध्व को चढ़ी जाइथिबा सांगटी कहूची अनेक रहस्य अच्छी से रहस्य को रहस्य होइके रहिबाकु दे ताको बाहर को आनिबा को चेष्टा करना बाहर को आनिले तोर अमंगल बेसी हब मंगल अपेक्षा तेणु नीरव रही जाओ तेणु बर्तमान ताकू कहते कौन यही कही सारा पर कौन करने को पड़े जी को कदापि परित्याग करें जिते निंदा थरे जदि आत्मा थरे से स्वाद लाभ करे थाए ताहाले निंदा उत्पीड़न वेदना सह्य करने को पड़े से कदापि ताको परित्याग करे ना 9 एप्रिल 1970 मसीह माँ तार गोटे प्रश्नर उत्तर देइचंदी वर्तमान अवस्था रे जगत शुद्ध एवं दीप्तिमय दिव्य आनंद सहित सत्य बा एक विरोधीपण करी रहितिबा बोध होउछि कोन हो शुद्ध एवं दीप्तिमय दिव्य आनंद सहित
କ'ଣ ହେଉଛି ଜଗତ ଏକ ବିରୋଧୀପଣ କଣ୍ଟ୍ରାରିଟି ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ସ ଇଏରେ ତାକୁ କରୁଛି କରିକି ରହିଥିବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମାତ୍ର ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ କି ଜଗତ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆନନ୍ଦକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ବିରୋଧୀପଣ କରି ରହିଛି ବୋଧ ହେଉଛି ସେଇଭଳି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ ଏବଂ କ'ଣ କରିବ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ। ଆମେ ପୃଥିବୀଟିକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ତାହାରି ଭିତରେ ରହିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ମନର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ। ମୋ ମନ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ଯେତିକି ପ୍ରଜ୍ଞା ତାର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ପରମ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ 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 ୱାଇଜ୍। ତୁମେ ତାଙ୍କରିଠାରେ ଆସ୍ଥା ରଖିବ, ନିରନ୍ତର କେବଳ ଆପଣାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଲୋଡ଼ୁଥିବା ଉଦ୍ଧତ ସଂଶୟବାଦୀ ଉପରେ କଦାପି ଆସ୍ଥା ରଖିବ ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ଡିଭାଇନ୍, ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ହାଭ୍ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଡିଭାଇନ୍। ଆଗକୁ ଯିବ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆସ୍ଥା ରଖିବ, ନିରନ୍ତର କେବଳ ଆପଣା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଲୋଡ଼ୁଥିବା ନିରନ୍ତର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଲୋଡ଼ୁଥିବା ଉଦ୍ଧତ ସଂଶୟବାଦୀ, ଡାଉଟ୍ କରୁଛି ଯିଏ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କଦାପି ଆସ୍ଥା ରଖିବ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ସଂଶୟବାଦୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇକରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ସଂଶୟବାଦୀ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ସନ୍ଦେହ ତାର ସନ୍ଦେହ ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ତ ସଂଶୟବାଦୀ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ଆଦୌ ଅସଲ କଥାଟାକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶ୍ୱାସ ଆଦୌ କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ତାହା ଅବିଚଳ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯିଏ ସଂଶୟବାଦୀ ନିରନ୍ତର ସନ୍ଦେହ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବ, ବୁଝିପାରୁଥିବ, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶ୍ୱାସ ଆଦୌ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବିଚଳ ରହିଥିବ। ଏବଂ ଆମର ଏହି ଅନ୍ଧକାର ପାଇଁ ଉଭୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅନ୍ଧକାର ପାଇଁ ଉଭୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମାତ୍ର ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେଥିରେ ଆଦୌ ସନ୍ଦେହ କରି ରହି ନପାରେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁଠି ଇଏ ମାତ୍ର ସଂଶୟ ସନ୍ଦେହକାରୀ ମାନେ ସିଏ କେଉଁଠି। ତେଣୁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ରହିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର, ଇଏ ହେଉଛି ମାତ୍ର ପାଣି ଫୋଟକାଟିଏ। ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ବୁଝିପାରୁନି ତାହା ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବି। ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ବୁଝିପାରୁନି ତାପରେ ମାଷ୍ଟରୀ ଆସିବ, ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବି। ମାତ୍ର ଯଦି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ହରାଇ ବସେ, ସିଏ ଦୁଇଟା ଯଦି ମୋର ପଳେଇଗଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରେମ ଯଦି ନଥାଏ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିବି। ତେଣୁ ଆଜି ଟୁଡେଜ୍ ଫେଲିଓର ଇଜ୍ ଟୁମରୋ ସକ୍ସେସ୍, ଅଲ୍ ଫେଲିଓର୍ସ ସମ୍ ଟୁ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି। ତେଣୁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତାର ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଂଶୟ, ସେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ତାକୁ ଆଦୌ ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେବ। ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଯିଏକି ମୋର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଏବଂ ଗୁରୁ। ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଗାଇଡ଼ ଆଉ ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିପାରେ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବା ପ୍ରଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ମୋତେ ପ୍ରତାରିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କମନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଏବଂ ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସନ୍ଦେହ କରିପାରେ, କେତେବେଳେ ବି ପଚାରି ଦେଇପାରେ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବା ପ୍ରଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ମୋତେ ପ୍ରତାରିତ କରିବା ପାଇଁ, ଡିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି? ଯଦି ସନ୍ଦେହ କରିବ ତେବେ ନିଜ ମନକୁ ସନ୍ଦେହ କର। ଭାରି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଜ ମନକୁ ସନ୍ଦେହ କର, କାରଣ ମନ ହେଉଛି ସବୁ ଦୁର୍ଗତିର, ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ସନ୍ଦେହ ଯଦି କରୁଛ ମନକୁ ସନ୍ଦେହ କରିପାର, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ତୁମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗାଇଡ଼, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ସନ୍ଦେହ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଡିଭାଇନ୍ ଗାଇଡ଼ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିଚିଂ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ତିନିଟା ଯାକ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମେଜର ଅସ୍ତ୍ର। ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କେବେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ସବୁକିଛି କହିଦିଅ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଇମ୍ପର୍ସନାଲ, ପର୍ସନାଲ, କାରଣ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 10 ଏପ୍ରିଲ 1970 ମସିହାରେ ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସନ୍ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା। ପରିଚୟ ଲାଭ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସକାଶେ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ, ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବା, ତାଙ୍କରି ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା, ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମକୁ ସକାଶେ ହିଁ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦିଆଯାଇଛି। ରିଗାର୍ଡ ୟୁର ଲାଇଫ୍ ହାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ୟୁ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍। ମା ବହିରେ କହିଲେ
भागवत कर्म एवं भागवत अभिव्यक्ति सहायता निमित्त तुमको तुम जीवन दिखाई अन्य किसी आकांक्षा कर ना ये कहते परम सत्ता परिचय लाभ करने सहित सम्मिलित होगापी तुमको जीवन दि जाइए यह प्रकृत में एपरी नुहे जे आमर मन आमको प्रवर्तना देवा चेष्टा करें आम मिथ्यावादी को विश्वास करवा कहीं यही मन निजे सबू प्रकार आमको सेल्फ डिसीव करे प्रवर्तना करे आमको एपट सेपट कराए मिथ्यावादी कराए से मिथ्यावादी को आम विश्वास करवा कहीं तार परवर्ती अवस्था पुनर्बार श्री अरविंद लिखुंट प्रथमे परमेश्वर विषय तुमको केवल अत्यंत अपूर्ण धारणा ही दि जाता इम्परफेक्ट इनफॉरमेशन तुमको प्रथम दि जाता बोली तुम्हें से वर्तमान एमती रुष्ट हो अस्वीकार करुच क्या जो चेतना जो ज्ञान तुम्हें पाई ताहा हूँ इम्परफेक्ट अनफुलफिल्ड असंपूर्ण अर्ध असंपूर्ण मात्र हे मनुष्य तुमर गुरु तुमको आरंभ रु सबूक ज्ञान प्रदान कर बोलिक तुम्हें संशय प्रकाश कर कि मु पढ़ुची तृतीय श्रेणी में कहबी जे मत लाइट्र प्रिंसिपल कहीं तुम्हें पढ़े ना मोर योग्यता मोर आधार केते बाट प्रस्तुत होता बरं तुम्हें से ही अपूर्ण सत्यर अध्ययन करने उचित ता भीतर जो अपूर्ण सत्य ताकू खोजा दरकार एवं ताहार यथार्थ स्थान में रखिपार उचित जेपरिक तुम सपक्ष बर्तमान जो प्रशस्ततर ज्ञान उन्मोचित होगा लगी से नाला संशय थिला कन्फाइंड थिला न्यारो थिला बर्तमान धीरे धीरे कौन कर ज्ञान जो उन्मोचित हो लगी तुम्हें आपात शून्य भाव में प्रकृति में से ज्ञान क्षेत्र को अतिक्रम कर तेणु ये जिनस होकर रही तुमको जीवार अच्छी ग्रहण करने अच्छी तापर पुनर्बार कहते आमर आपणार प्रेम द्वारा प्रेरित हो परम शिशु आत्मा परमेश्वर शिशु आत्मा एवं दुर्बल मनुष्य को सोपान सोपान कर चरम तथापि अनधिगम्य गिरी शिखर गुड़िक दृष्टि लाभ को प्रत्याहृत कर रखी से भाषा शिक्षा दे था आम शिशु आत्मा जार रिक्वायरमेंट के जार बेस जी जार कनसीयसनेस जी तेणु से ही अनुपात शिक्षा दौरान गढ़ी चलुँच आग को नौ अच्छा तापर कौन हो आम समस्त किसी ना कि दुर्बलता रही ना कि आम दुर्बलता निश्चित होते जहाँ कले भी प्रिटेंड कले आम जाचु प्रकृति में आम किए से सम्राट तले पोशाक तले सम्राट भी लंगला तेणु चिंता कर देखु आम जिते जहाँ अनुभव करूँ प्रिटेंड करूँ छलना करूँ किंतु रात्रिर घन अंधकार भितर वास्तव में आम सत्य कौन जानू मन जाने पाप माँ जाने बाप से सत्य आम निश्चित भाव में जना पड़ू धरा पड़ू किंतु से जो छलनार जो पृष्ठभूमि उपर आम रखीचु जो परदाटी ढांकीचु से परदाटी काढ़ी दे सारापर वास्तवता निश्चित पदा को आसो तेणु कहते आम दुर्बलता अच्छी चक्षुरे आम समस्ते गोटे गोटे सान पिला नुह कि पिलाटा क्लेम करुच्ची मु सब जाक ठीक मुझ सब जाक करदे किंतु तार दुर्बलता ताकू तो आपण मैंने जानी बुझी पिलाटा जो बड़ हो जो गर्व करुच्ची मु सब जाक जानी एकुटिया चली एकुटिया बची किंतु गोटे समय जो आसिक पहुँचब से आप देखिए जे प्रकृत में तार दुर्बलता कौटी थिला केमिति थिला तापर पुनर्बार कहते मु यही कथाटा को देखा पाई भगवान जो सब वस्तु को मो ठार प्रत्याहार कर मो ठार छड़ाई नहीं जाती सी ताकू केवल आपणकर प्रेम व प्रज्ञा द्वारा परिप्रेरित करने प्रेरित हो ही प्रत्याहित कर प्रेम एवं प्रज्ञा द्वारा परिप्रेरित हो आसी मो ठार प्रत्याहार करदी मुझे कथाटा को बुझी था आवश्यक थिला भगवान जहाँ करती प्राणीर मंगल जदि से बुझी था तेबे मु हुए तो कौन बृहत शुभ को बृहत विषय परिणत कर बृहत शुभ को बृहत विषय परिणत कर तथापि जितेबाला आम अनेक समय जिद धरी बसु सी आमको पान करने लगी विष ही दियंती जेपरिक आम हाथ ताहाठारु अपसारित करने यथार्थ ज्ञान द्वारा प्रेरित हो आम सुधामृत को आस्वादन करें तेणु जितेबाला आम भर चेतना आसी पहुँच आम जो बुझा आरंभ कर बुद्धि जो डेभलप कर से जाना जे प्रकृति में भगवान से प्रकृति में कौन करो फेरी पनिशमेंट्स आर ए ग्रेस जो लेट कर डिले होली रिजेक्शन आर ओनली ए पोस्टपोनमेंट तेणु से संपूर्ण होकर आसो तेणु आम कहीं चिंता कर देखूँ भातटा को आपड़ चुली रे बसई अध घंटा पर भात हो किंतु 15 मिनट पर आसी सारा चिंता कर देखूँ गोटे कहती ना राइट टू इनफॉरमेशन जमीती जगन्नाथ तैयारी हम तेणु से वृद्ध कारीगर आसिक पहुँचुची बढ़ई आसिक पहुँचुची मत 21 दिन समय दब मु तार भीतर मूर्तिटा को तैयारी करदेवी किंतु कंडीशन हूँ 21 दिन पर्यंत तुम्हें कबाट खोल ना कि कौन प्रश्न पचार नहीं गंगी कहले जीवी गंगा कहले थी
ତେଣୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଇଗଲା 14 ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନିହାଣର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଗଲା। ରାଣୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି କାଳେ ମରିଗଲା ବୁଢ଼ାଟା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ପଚାରିଲା କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତେ ବାରଣ କଲେ ନା ତାକୁ ଖୋଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଯାହା ବୁଝିଥିବ ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଖୋଲି ଦିଆଗଲା। ଖୋଲି ଦିଆଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧା ଗଢ଼ା ହାତ ଗୋଡ଼ ରହିବ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ହେଲା କ'ଣ ଯଦି ଆଉ 7 ଦିନ ଯଦି ଅଟକା ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ କ'ଣଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ହୁଏତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟଗ୍ରତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭିତପ୍ରଦତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅଧା କରି ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆକ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅନ୍ତତଃ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇଛି ଆରି ଉପରେ, ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି 11 ଏପ୍ରିଲ 1970ରେ ମା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ସଜ୍ଞାନ ହେବ, କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ସଜ୍ଞାନ ହେବ, ସିଏ ସେତେବେଳେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପତ୍ତି କରିବ ନାହିଁ। ଜାଣିଲା ମାନେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ହାରିବାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଜିତିବାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅ ପଛରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ପଡ଼ିବା ଉଠିବା ବଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସର୍ବକୃପାମୟ କରୁଣାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ତା ଲାଗି ସବୁ ଯାହା କିଛି ପ୍ରେରଣ କରିବେ ସିଏ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭଗବାନ ଯାହା ଦେବେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଁ ଦେବେ, ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ଅଦରକୁ ଇଏ ଚିନ୍ତା ଆସିବା ଦରକାର, ଇଏ ଚେତନା ଆସିବା ଦରକାର। ଲେଟ୍ ଦାଇ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍, ଖାଲି କଥାରେ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ସମର୍ପଣ ଯେତିକି ଅଧିକ ହେବ ଠିକ୍ ଆମେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଅପନ୍ ୟୁର ସରେଣ୍ଡର, କନସିୟସନେସ୍ ଆସିବ। ସରେଣ୍ଡର ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ଜାଣିବା, ଆମେ ଯେତିକି ଅଧିକ କୃତଜ୍ଞ ରହିବା ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମେ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଆସିବ ସୁଖ ଆସିବ। ସମର୍ପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆମେ ଅଧିକ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଶୈତାନ ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଶୈତାନର ଶକ୍ତି କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶୈତାନ ରହିବ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଆସି ରହିବେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।